So guys, maayong udto no. Ari kita sa isa ka lugar nga sakop sang Banwa sang Dumangas. May mga istorya sinadi kag ini nga lugar nagaselebrar subong sang ila kaantanan sang barangay annual pista. So kung anong istorya ini, updan nyo ko kay may istorya ako sa inyo. So kung taga Dumangas ka, kag na-familiarize mo ang lugar nga ini, ang barangay nga ini, may vlog ako di nga may lain nga kaangtanan kag istorya sang sini nga barangay. So kung may ara ka mo na hibaluan kag may ideya ka mo, comments lang ka mo sa aton nga vlog nga ini. Ang ining barangay sakop sini sa ika-45 nga barangay nga nasakupan sang Banwa sang Dumangas. Kag amo ini nga barangay nga may pinakadako, pinaka may edad nga baliti o kunlunok nga nasakupan sang sining nga barangay. Kag amo lang ining baliti o kunlunok nga mag-asawa. No, makita nyo nga mag-asawa tungod nga lalaki kag babahi ang ini nga baliti. So kung may ideya ka mo, taga Dumangas ka mo, tumando ka mo sang sini nga barangay, ano ini nga barangay nga sakop sang Banwa sang Dumangas. So amo ni sa guys, tabi-tabi mga abyan, mga amigo, makuha lang ako sang video sa inyo nga lugar. Abay nga hindi ako makaistorbo sa inyo kapalang ligbos guys ang bulbul ta. No, sa amo ni sa guys, isa ni sang lugar nga nakatuan ko sadto sa iban man nga lugar nga nakita ko pinakabugnaw kag malapad ang nasakupan sang handong sang nasakupan sang sini nga baliti o kunlunok. Tanawan ninyo mag-asawa ini, babahi kag lalaki ang ini nga lunok o kun baliti sa sini nga barangay. Nakita nyo ng dahon nga magagmay, amo nang hambal nila kuno nga lalaki. Ang malagpad nga dahon sang sini nga baliti, amo ina kuno ang babahi. Suno sa istorya, ambot kon matuod ina. Pero amo ni ang pinaka tigulang, pinaka oldest, pinaka matatanda, kag pinaka malaki nga puno sang baliti nga ari sa isa ka barangay nga sakop sang Banwa sang Dumangas. Tanong, saan na barangay ini nga sakop sang Banwa sang Dumangas? Salamat sang inyo padayon nga pag-support sa aton nga munting channel. Please like, share, kag hindi mag-skip sang mga ads kung may ara gid man nga magsulod sa aton nga mga video. Sa gihapon, madamo nga salamat sang inyo padayon nga pagsuportar sa aton nga munting channel.